गत 8 सितंबर की शाम आसनसोल के बाराबनी थाना क्षेत्र के चरणपुर हाट तला के पास एक अप्रत्याशित घटना हुई। आरोप है कि पास के इलाके के कुछ युवकों ने अचानक हाट तला के पास मौजूद महिलाओं और पुरुषों पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल हुए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस घटना के विरोध में 9 सितंबर को बाराबनी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी के विरोध में बाराबनी में बाउरी समाज सड़क पर उतरा। बाराबनी रेल गेट के पास बाउरी समाज के तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में बाउरी समाज के नेता सुमंतो बाउरी, विश्वजीत बाउरी, कैलाश बाउरी, नयन गोप समेत हाट तला की कई महिलाएं भी शामिल थी। कैंडल मार्च के बाद सभी लोग बाराबनी थाने में गए और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर हमले में शामिल सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं बाउरी समाज के नेता सुमंतो बाउरी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पुलिस को इस मामले की निष्पक्ष जांच कर जो लोग भी दोषी हैं उन्हें चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। हालांकि घटना के तुरंत बाद इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराए जाने के बावजूद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने पर सुमंतो बाउरी ने चिंता जताई। सुमंतो बाउरी ने पीड़ित लोगों को आश्वासन दिया कि वे उनके साथ खड़े हैं और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बाउरी समाज के नेताओं को आश्वासन दिया कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस मामले में दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ব্রিটিশদের আমলে যেভাবে লাঠিয়াল রেখে পরে এখানে কয়লা উত্তোলন হতো, ঠিক কিন্তু আজকে স্বাধীনতা 70-80 বছর পর আমরা দেখছি ওই যে রীতিনীতি আবার কিন্তু গোল বেল্টে চালু হয়েছে এবং খুব খারাপ লাগছে যে এখানে সুস্থ একটা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যেখানে পুলিশ প্রশাসন আছে, যেখানে ডিএম আছে, যেখানে এতগুলো কমিশনারেটে এতগুলো আইপিএস অফিসার আছে, এদের থাকা সত্ত্বেও যারা দুষ্কৃতী আছে, যারা গুন্ডা আছে, কিভাবে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ঢুকে ঢুকে এই মহিলাগুলোর উপর অত্যাচার করলো, এটা কিন্তু খুব বড় প্রশ্নচিহ্ন এই সরকারের প্রতি। এবং যেভাবে মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে, আমার মনে হয় যে বারাবণীর মানুষ খুব তাড়াতাড়ি এই যে কর্পোরেট হাউস আছে এবং কর্পোরেট হাউসের পাঁচাটা কিছু নেতা আছে, এদের বিরুদ্ধে যদি এক জায়গায় না আসে তাহলে গরিব মানুষের, SC ST OBC মানুষের জন্য খুব খারাপ দিন কিন্তু আসছে। যেদিন ঘটনাটা ঘটে সেদিনে আমরা দেখলাম যে আমাদের মোটামুটি 14 জন ইনজুর্ড হয়েছে, তার মধ্যে তো 7-8 জনকে আমাদেরকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। এমন অবস্থা আমরা যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে, যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে আমরা FIR করেছি এবং অবিলম্বে তাদেরকে যদি গ্রেপ্তার না করা হয় আমরা কিন্তু শুক্রবার পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। শুক্রবার পর্যন্ত আমরা বারাবণীর বুকে মহামিছিল করব এই গরিব মানুষগুলোর জন্য। संतोष मंडल के साथ रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ও দূষণমুক্ত খোলামেলা পরিবেশের নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমারবাজার, বক্তনগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন মার্কেট, স্টেশন, ব্যাংক, স্কুল ও হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে, থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধাও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 9933704001 9333107047।